ليدا نقوسن راسن عد حراسن قداسن توقاسن عد قرص سبزل أراراي يقرفولنا سبل اللوات تقراي نعرر راي تولدنا نعرر نعرر راي تفترنا نعرر نعرر راي تولدنا نعرر نعرر راي تفترنا نعرر نا تقراي مساي عدل بخليلو لتتنبيه يعني كاب خدم الخولي نقر سهلة زيت خوينو زيك مسي زيت خوينو زيك مسي التولاني أزجن هذا بتعم تواسعت وزيحه بزحنا بوليتيكال سنتر وزيحه بوسانة عندنا نتقرأي قداي هذا الدسال والسنة الخناثات عندنا تموتاتي unfortunately so بزي مخنات متنبايقة خبير خوين الله والدي جن زي خوين جن نعمل قداي خاصة التولي خونيك تقال سلو استراتيجي طرح الخمسة سلو مسجل تخدر الجزئين هنا والدي أبزي تمالي أمين نوم عنتي مثلاً يعني نوم عنتي أقسم عن ون بوست جيرنا ينيرنا زي ناي جزاوي بيت مخري ناي تجراي توكلت زخونو سوات ناي أمريكا أمباسادر إثيوبيا رخيو مونيرو نا بزعوا سلسة زخونا قدات عليلهم سبريترات تحازم ست عايشة ناي جزاهم حدار تتحيزو بريترياون وتغاراون مسموخان تتحيزو زعللو علالات كم زلو نجيرمنا زي انتاي زري مزاي زلو خنتات بمتاي كصلو خيل الكتحسب بتعم أبي معوالة إيزي بتعم بو تصبغ معوالة إيو ناي مجمريا سرحنا ان غورو مدلاو جونتا نحنساب ان مጨረሻን ንምጥፋ እዩ ኢላ ቁጽራ ሓደ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ ሓደ ነቲ ሓደ ዘጽላዕል ምንም ዓይነት ቃል ከይዝረብ ተዋሂሉ ተቐሚጡሉ ዝነበረ ኣብ ኢድናይ ዘሎ ስልጣን ባህልቲ ሕጂ እውን ጁንታ እንዳወል ይጽውዕዎ ነቱ ኣብቲ መኸተ እዋን ጽውዕዎ ዝነበሩ ውድብ ማለት ነው ህወሓት ከምዚ ይብልዋ ስለዚ ህወሓት ንሓደ ንመጨረሻን ግዜ ናይ ምጥፋእ مدلاوينا نقبر زلنا أمبر ناب إيرتران مزمات يكونن نسو دحيرو زمتسيو تبر أوكي تاي مالتي تمدلاو تاي مالتي تدحيري متسي مالت تاي مالتي نحو واحد كنت فوقينا مالتس زين ترجمو ندالو اللي ناخذ بالكلا نايت مالي مدبنا موتو ماليسكم رأيوه قال بقال زقرب كلكم نالباشون حجون دي زي يقرب كلكم كحلف I think كحلف عمو كتري والكم تمدلاو انتاي مالت مخانو ويوم موبايلي كريئكمي نابط أولاي كلتا مئة باسات كم زخدا إيه حبيروكم نير كلتا مئة باس سلازي نالباش نغتري وو عن موبايل كوينو نغتري وو زيني انتن باسات اب سكرين كم صنير نجن زي دالو هو سلسنا حقي مسيكرتا تن باسات رايون بمولئن اخلت مئة باس بزحز تريوا زلهم تريلن تقلال الله سلطنو خند يوم يلنا خن حتى تكلنا سلطنو امو ناب دفع زمصو حزي عيسرا شيح مخانو مرغاغيتنا خابط الله يطرح حزب زلو خندي ما سلطنيا ما اخلي زلو وايتي كندو زاخلو كاب حدا ما سلطنيا عيسرا شيح زاخلو اسلطينوم ببدرجو ببزرو اسلطينوم كومزي غيروم مخاين تربيلوم ناب غنبار كوم صووم مالت تمدلاو نسي ابزوان مقانعو بوليتيكا تግራይ እዚባ ከምዚ ሓይሽ ዝብል ሓሳባት ምርኣይን ምድማፅን ወሕዚ ማዓልታዊ ኮይነሎም ብፍላይ ድማ ነቲ ሕዚ ዘሎ ደረጃ ጥቕልል ብዝበለ ህወሓት ሸኮም ዝብል ክስታት እውን ይረኣዩ ሰላምታ ብምቅዳም ናብቲ ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ክነስግረኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ትግራይ ሚድያ ኔትወርክ ንሎም እውን ኣብዚ መዳይ ዘድሃው ዝውሃው ዘለዎ ሓሳባትን ህልዊ ምዕባለታትን ሒዝናልኩም ኣለና ንምክትታልኩም ብኽብሪ ንዕድም بريزيدنت جيزاوي ممحدار تግራይ ነበር ኣይተ ጌታቸው ረዳን ዛጊድ ኣብ ሓላፍነቱ ከም ዘሎን መንግስታዊ ዕማማት ኣብ ዘለዎ ኮይኑ ይከታተል ከም ዘሎ ይፍርምን ምህላው ፍሊጡም
ቦርድ ምስ ዝተባሃለ ዓለም ለኸ ሚድያ ቃለ ምሕተት ዝገበረ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ቀጻሊ ንትግራይ መን ይመርሕ ብዘየገድስ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ንምትግባር ምስ ፌደራል መንግስቲ ተቀራሪቡ ከም ዝሰርሕ ተመዛበልቲ ከም ዝመልስን ምርጫ ከም ዘካይድን እውን የፍሊጡ ሕዚ ኣብ ትግራይ ንዘሎ ቅልውላው ተሓታቲ መሪሕነት ህወሓት እዩ ዝበለ ፕሬዚደንት ጌታቸው እዚ ጉጅለ እዚ ግዚኡ ከም ዝወድእ ምቕባል ኣገዳሲ እዩ ክብል ተሰሚዑ መጻዕ ዕድል ትግራይ በቶም ናብ መከራ ዝመርሕዋ ዘለዉ መሪሕነት ህወሓት ክውሰን ከም ዘይብሉ ዝሓበረ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ናብዚ ዘብፅሕና ኣተሓሳስባ እንድሕር ዘይተቀየረ ሕዚ እውን ፀገም ትግራይ ኣይፍትሕን ክብል ተዛሪበሎ መጻኢ ትግራይ የብህልውና ትግራይ ኣሚኖም ብዝቃለሱ መናእሰይ ወለዶ ክቅረጽ ይግባእ ዝበለ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ 20-30 ዕድመ ዝርከቡ መናእሰይ መራሕቲ ሓድሽ መስመር ናይ ምሕንጻጽ ዕድል ክረኽቡ ይግብኦም ኢሉ ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ኣዲስ ኣበባ ተመሊሱ ከም ዝመጽእ ይኹን እምበር ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ግና ንውልቃዊ ድሕንነቱ ከም ዘስግኦ እውን ገሊጹ እዩ ናብቲ ዝቕጽል ዛዕባ እንትንሰግር 26 መጋቢት 2017 ዓ.ም ብኣፈ ጉባኤ ጊዜያዊ ቤት ምክሪ ትግራይ ኣይተ መጎስ ታፈረን ምክትሉ ዶክተር ደጀን መዝገበን ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ እቲ ቤት ምክሪ ምስ አምባሳደር አሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኤርቪን ማሲንጋ ተራኺቡ ከም ዝዘተየ ተገሊጾም ኣብ ሁሉ ኩነታት ቆሞና ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይን ኣፈጻጽማ ስምምዕነት ፕሪቶሪያን ምምላስ ተመዛበልትን ተኽእሎ ቀጻሊ መረጻ ትግራይን ኣመልኪቱ ዕውዝ ዘተ ከም ዘካየደ ተሓቢሮሎም እቲ ጉጅለ ልኡኽ ምስ ሕብረት ኣፍሪካ ሕብረት ኣውሮፓ ኤምባሳት ካልኦት ሃገራት ዓለም ለኸ ትካላትን ኣብ ተመሳሳሊ ዛዕባ ርክባቱ ከም ዝቕጽል ካብቶም ዝተወከሉ ኣካላት ኣረጋጊጸ ክብል ቴሌቪዥን ትግራይ ቃሊሑም ዶክተር ሰሎሞን መዝገበ ዝተባሃለ ተንታኒ እቲ ዝነበረ ዘተ ኣብ ዲፕሎማሲያዊ ስራሕቲ ዓብይ ግደ ክህልዎ ይብል ዓብይ ምዕባለ እዩ ዝብል ዶክተር ሰሎሞን እቲ ቤት ምክሪ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶሪያ ሓቋፋይ ኮይኑ ተመስሪቱ ህዝቢ ትግራይ ውክልና ኣለዎ ማለት ዘድፍር ንኹሉ ዘማእኸለ ምዃኑ እዩ ዝዛረብ ምዕባለ እዩ እዚ ብጣዕሚ ጽቡቕ ምዕባለ እዩ ጻዕሪ ልግበር ነበረለ እዚ ከምዚ ዓይነት ቤት ምክሪ ንሕዚ ውክልና ገፊሕ ውክልና ዘለዎ ቤት ምክሪ ሓላፊነት ላወሰደ እቲ ፖለቲካ ሕረኽራኽ ለሎ ብፍላይ ኣብቲ ሕወሓት ለሎ ጎንፅታት ቅንሶ ብልክእል ካልኣዋይ ደረጃ ክገብሮ ዝኽእል ኢንስቲትዩት ክፍጠር እኒኦ ትካል ክፍጠር እኒኦ ኢልና ብዙሓት ሰባት ኣድቮኬት ላግበርና ይነበርና ብዙሓት ትካላት ኣድቮኬት ላግበርዎ ነበሩ እዚ So fast forward ወይ ቅድሚ ተምሲና ህዚ ኣብ መጽኦም እቶም መዳርክቲ ኣካላት ሉዚብ ብልካታተልዎ ብፍላይ ኣሜሪካ መንግስቲ ቀፂሉ ኣውሮፓ ሕብረት ቀፂሉ ና ኣፍሪካ ዩኒየን እዚኦም ክሰምዑ ምግባር ብጣዕሚ ኣድላይ እቶም ህዚ ልዕልኸዮም ሰለስተ ነጥብታት ሓምለ ዕለሉ ተስፋ ገብር ታይቱ ዋና መልእኽቲ ክኾን ኣለዎ ክገብርዎ እዮም ኢለ ተስፋ ዝገብረሉ ሓደ ናብ ብዙሕ ክፋል ማሕበረሰብ ትግራይ መልእኽቲ እዩ ናብ ብዙሕ ክፋል ማሕበረሰብ ትግራይ መልእኽቲ ህዚ ለኩሉ መዳርክቲ ኣብ ኩናት ክልኣተይ እንደሊ ሰላም ኢና እንደሊ እቶም ለለው ኩሎም ሕቶታትና ብዙሓት ሕቶ እኒአው ህዝቢ ትግራይ ብጣዕሚ ብዙሕ ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ዝተፈናቀሉ ህዝብታት እኒአው ኣብ መረበቶም ክምለሱ ናብርኦም ክጅምሩ ኣለዎም ሰብ ካብ ሓዘኑ ወዲኡ ተደቢሱ ናብ መነባብሮ ክምለስ ይደሊ እዩ حدش قسلي حدش جونس يدلي لا ريهابيليتيشن لا ريكونستراكشن لا داغم حرويت لا داغم هنصت كاعتي يدلي وزي تنام مجمرة مسرح سلام لا يكتير دمس لي مسمعي سو زي المقدار ملخت زي كحلفو يا مالتي سو بزح غزي اسك حزل نبره وي بحاده ود بحاده مرحي لحلف ملختي نير حزب ملخت مخان قا سيفلتي حزب تግራይ ملخت ግን سئيلا ተባለ ይልحلف سو حزب سليم خانو خلي لي بهال خفال محبرسه الوكل دمص حمل له اريهم مالتي زي دمص زيلا لا سلام دمص مخان مالتي very important ياتون لتو خوينات كاتل ديال ادفرسري خا لكزحل اتليست القدم عالم لكزحل كجداد يقورو اي مالتي كونس ندحر بتمساسل منقد ديال خوين ندحر لي ديال خوين لا صبق مداركتي بارتنر يكون كارلو هذا قال اي نا تግራይ መንግስቲ ብፍላይ ዝና ፕሪቶሪያ ሰነድ ብዝሕዝ ግዜ በዓል ዋኑ ህዝቢ ትግራይ ና ትግራይ መንግስቲ በዓል ዋኑ ወይ ሓደ ፓርቲ ወይ ሓደ መከላኸሊ ወይ 4-5 ፓርቲ ይሆን ና ህዝቢ ትግራይ መንግስቲ ህዝቢ ትግራይ ተኮይኑ
توم تكالاتو توم إنشينو قصلوا كخلني لقصلوا إندجنا أنا part of that year ويلا بعلنا إيه بعل قداية قدني لولا أكلت لوقتي تو سكحزي عوي بسعيد حيزول أنا حاول ألاقي كبات لهنا أنا بوليتيكا ودا واحد هذا حلقة نتيك وسري خالي نا منقصنا حزب مخانو مخادو راح يونس نوعلو نبرة كيري أبعلو له تحميس لتمنقص تحميسو بارالايز كيرو تهم لمصاري إنا مسخلت عم بتسي فانكشن لخنا وتسيد للو كسرح المنقص كنت أيش طبعا كلنا تخوينا بتقرأي أو حمزي أم عينة حلق لاخن في الوزن قوام كلنا كل يوم بوليتيكا بلاي قدش مني بريزيدنت بلاي قدش أسأل بسخطات على سرح دليفر كبر لغن هزواو قال كبر المنقصتي بيروقراطي كلنا الزوم ناجي أم خاد حد يتركم تأيو أما رأسي لخون حيل بهلا يطرح تيقونس منقصتك نقصلن خلينا أنا إحنا لا نات بريتوريا وعلي الكفتسم دليتنا أيو لأن منقصت قالت كهلي تنسرحينا إلى يوم الخوت الأول الزمن التزيس كعلى تحلالفو أبي منقصتي يكون خلوت أنتوا الفترة أمريكا أوروبا لزونا بوليتيكا حايلو زي زبيت مخرزي سيريس لكريوه إنجيج كجوروه حالة تكسر حمل إلا كريوه so part of the equation part of the وراي كجوروه عدل برق دكتور سلمان مزجبن عبي قداي هلو بوليتيكا تجراي ون حساوي هيويم دكتور سلمان نتي خلو وصيت حما بوليتيكا تجراي هو حاتي زبل امنتي زلون عبز حزووان تجراي عبي مزعب بيازلا زبل دكتور سلمان اتوم عبي مريحنا زلو مرحتي نتحزي زلات فتنا فانتيحهم كساقروا ايو خقولن زبل حساب الله نزيد ما حدا خلت تايلو زغمط مخنياتات خمزلو خينهم حزي نهزو تجراي كقورو زخلو انتهالو يا اخلنا يلوم مشتققار راح يبل كلهم هذا في الجيم سمو مثلا كومين دلي أولي بس ما تعرف يلو ودي أفتقرأي هذا الفريق ريت هذا بسمعهم خلت أنا قريب هذا سمو رخوين أفتن سمعين دلي وقيت يذكر فيه قال إذا مساعد زيهم بزحنا قرقوداتو سيحملنا يوم هو قدات ولا على نجار هزي هواري جملة وردت الشك ممنع لازم بسمعكم لا تواردنا كنا برين دلي ورحق كلنا قلل كلنا عندنا بسلام so هذا حساب تسيينه تود هاي legitimacy تسيينه سالساي أمونغ أولو قرحنتي لا قفعي لا تفناج علي فيدو مكرن بلي مخان تمفنيج على مرجع مخادو legitimacy اللي يقولوي دقاف اللي لاسعان الخدي حساب اللي يقولي خلص اللي يخلي so أفتقرأي زي بارتزي بناء على مخنيات نا بوليتيكا هيوتو لا من الأخر قد سأل لي يقوروا من دقنا خالقوا توسخ مخنيات هذا تو للتأثات يوم فاليوتات لتقرأي أفتقرأي للتأثات يوم فاليوتات بالله أمريكنا توسو نا سنة مقوار قدلات نا نبرتي حفتي ورار نا حلفينة تتياغلي مخان نا هزو حلفينة مجبراي لتو ستيت حلفينة بالقدر من قدي completely paralyzed مقوار زي ناتو بحر مجلس ناتو بارت مجلس وخينهم زي دقنا المحبرة سونا بتاعهم قري وانا أستمر قوة هاتوين كابد حمداقيم بسورو زي بارت زي لتأثات يوم سنة مقوارات بمولا مثلا تقرأي أسيتات مثلا تقرأي value systems ليك علي ناسا خورت لي ولا نبهلا خورت لي ولا تاريخ نوع علم طرح الجوار نوع علم نبهل systems لتأثاتي بتوم لا تقرأي نور أسيتس بمولا نمكبار نسلام دليت نسلم نفسي نسلم هيوت للخورات زي بمولا ما تفهمون وناود سبنا من أسئلة فعلات هيوت لك حمتية لريو المنظور سوات يوم ناس هيوت خبر اللي ولا مسوات زي هم حدش يستمروا هيو خان
حدش ولدس كعلتلو تجزيك والسدي سو زي لتأثات هو بمول أو حماق نجارات identify تجيرو كافت منواورونا كافت استمرونا كوسو كولنا التجري تاريخ الجمر بنايوم الرأية قبل كنسة عصرت حال جميري التجري بحلي التجري تاريخ التجري منة الفلت أصلا قبل تفطر جميري زي بمول عم بحدش الوقت خليناه عم بحدش استمروا وهاو خليناه سو زي هيوت هاليو حتصير جزء رولينج بارتي خوين خلص اللي لا تساي قبري اي هوب اي هوني جزء كوسديو لا واحد علامات العلوم خصلوا الدولي كليهم حد شو له منالات تحرى 10 عام 20 عام 30 عام هذا جن فايبل خونه بارتي خونه مثلا لتجراي بسرو همزي عينت حتى قباتاي الخونه نا بوليتيكا سرار خيل مدي لأتحاز إسرائيل له لواسع يخوني مسنا تقرأي للسانة يخوني همزة ترعي لها هذه بتعم عبيخ شجني يعني بتعم عويق الأولى يعني هم حبر أساس كن قتل دينا أين ولا همزة يقول بهالو ساعات سوم كنا متعم نيو عمل مرة تورر عنيو أمر يتورر عنيو سمع حبر أساس للو ركب بسرور الكبالاشة فريل كجبر بخواب الكفالة أبتدأ في ولا بخوام في الليل يطرحوني حدا بيتسبس سن كفالة لا يوم تشعر له حدا بيتسبس كير يوم قول همزيوم عينت حماق بهال تأتاتي اللي تقرأ سو زيك الوقت بزوج سرح كسرح اليوم ኣብዚ ሕዚ እዋን እቲ ኣንኮ መዋፅኦ ንትግራይ እቲ ናይ ብዙሕ ዓመት ልምዲ ዘለዎ ህወሓት ምስ ዝኸውን ጥራሕ ዝብል እምነት ዘለዎም እውን ውሕዳት ይበሃሉን ትግራይ ሓይላ መቃቂሉ ኩሕጣ ዝደሊ ሓይል ኣሎ ነዚ ድማ ዝሓሸ ብልሓትን መዋፅኦን ዝህልዎ እቲ ምስ ወታደራዊ ዓቕሚ ሓዊስካ ውህሉል ልምዲ ዘለዎ ውድብ ህወሓት እዩ ዝብሉ ከም ዘለዎ ኮይኖም ዶክተር ሰሎሞን ድማ እቲ ናይ ህዝቢ ስቕታ በዚ ምክንያት ኣይኮነን እኳ ዳስ ሓደ እዋን ዝስበረሉ ግዜ ስለ ዘሎ ይብል ህዝቢ ትዕግስቲ ተውዚሑ ስቕታ ነጊሱ حتى ግን ጸኒሖም እዮም ይቕጽሉውን ኣለዎም ሓደ እዋን ትዕግስቲ ህዝቢ ይጽንቅቕ ይብል كل سبب يرجع مثلا هذه ምናልባት ኤክስተንቱ እንደየኑ ኢሉላ ዲግሪ ፈላላይ اللي يخون بي بتاع حدقኛ ኩነታት ተምል لنا كل سبب ፈልቲ ትሱቁታ ልቱ ጉዳይ ሸለል ማለ ይመስለኝ ትሱቁታ ሞር ሐዘን ምእታይ ዲአምዝ ዲፕሬሽን ተስፋ ምቁራጽ لتتحاج ነገራት እዮም መብዛሕቱ ትሪኦም ካፍን ተዋጉዕ ተለኻ ሰብ በየማን ይጸጋም ለሎ ስሜት እዚ ይገልጽ ብርግጽ ልተወሰኑ ሰባት ልትስርዓት ተቀጽሉ ልፍክሩ ሰባት ክልዮም እንዲያም ሓዲ ጀነራል ወፂኡ ጽቡቅ ለና ሰላም ለና ምናምን ትልልና ንሪለና ስልክ ደው ኢሉ ሃሙ ግን አይብለካ ምስኻሊ ሰብ ተዋግዕ ተሎ ይቃርዎ ሰብ ግን ኣብ ሓደጋም ለሎ ይስጋቱ ልናገር ግን ኣብ ደዋይ ወፂ እንደገና ጽቡቅሎ ሰላም ሎ ኢሉ እንደገና ትፍክር ትሪኦ እዚ መብዛሕቱና ትግራዋይ ሸይረ ይገብረይ خالي تعذب ليش يري قوري تقرأ أو يقلوا لهم لله كل سفرتي سوق له مخنيات أقاتي نيو تدرر على شجرات مدنجسي قفيحي بمخان مسرح سلام سأني ولا يخوني حميجي رك عريو بس حسب له دنزي زوتسا كاف تدرر على شجر التلعلة كاف تدرر على كلوا لهم تلعلة سلال دنزا زي بلا يجمد شيء مثلاً كفتم لنا قرن حواتنا له محاجتنا له زيهم القلصو زي شجرجن مستو قبات لبارتي مهلاي أو إيرترا سمين كوريا هم زيهم عينة اللو بارتي نريوي زيهم يوم بتاع نظام فاشيست مستلو ويفاشيستيك اتيتيود اوتوريتيريان اللي بحال بسرعات مستلو حد يوفت محاورة سولتي وانا رعدي رعدي متاي سلام دغناچو يكون دناز ولا امريكان ريلنا اوتوريتيريان لهونه تندنسي للو منግስት ተመጽተለው ለመጀመሪያ ነገር ለህዝቢ ብድንጋ صراحه ደምታይ ሾክ ምግባር ሶ አብዝነ ሐዋሐት መሪሕነት ልትሪዕለ በቃል ሰልጦን ላ ነገር ታለታ ራዕድ መታይ ብዙ ፈወዶ አዲግራት አድጉደም ሳምረ መኾን ልገወር ወሲ ራዕድ መታይ ተንቤን ልገወር ሶ ናይዚ ውጽኢት ስለሆነ ካውዚ ግን ሓደ ካፍቲ ህዝብን መኸሩ ነገር ግን ነው ህዝቢ ሰላም ይገልም ኻኑ
ህዝቢና መንግስት ቀጻልነት ልህሉ ምዃኑ ህዝቢና ባዕሉ ሰላም ልሕሉ ምዃኑ እስካዕ መጨረሻ ተለይተደፊኡ ብዙሕ ነገር ክዕገስ ልኽእል ምዃኑ የርእየካ ማለት እዩ ሽግሩ እንታይ እዩ ናትዕ ምስቲ መጨረሻ ልፈልጣ ሰብ የለ ተፅሒፉ ልበካ ናብ መዓልቲ ቆፀሮ ካላንደር ልበካ ሰብ ግን እዚ ክርድኦም ዘይከኣለ እቲ ሕወሓት መራሕነት ኣብቲ ሰራዊት ዘለዉ ሰባት ክርድኦም ዘይከኣለ ብቆፀሮ ሰብ ናዕቢ ኣየምፅእ እቶም ዘለዎም ምልክታት ኩሎም ናይ ናዕቢ ምልክታት እዮም ናብ መጨረሻ ፅልኢት ናብ መጨረሻ ዓኸኽ ምባል ምልክታት እዮም ኩሎም እዚ ጥራሕ እውን ይፀኒሖም እዮም ካብ መዓልቲ መዓልቲ እንደገና እቲ ነገር ላገደደ ይልኸዱ እዚ ከምዚ እናሃለወ ብወገን ብልፅግና ድማ ኣብ ተጋሩ ዘነፃፀረ ዋዕላ ተሳሊጡ ዝብል ዜና ተሰሚዑ ኣሎ ከንቲባ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣዳነች ኣበቤ ዝመርሐቶ ዋዕላ ከም ዝተሳለጠ ዝተሓበረ ኮይኑ እቲ ዋዕላ ድማ ተጋሩ ብዝተፈላለየ ሜድያት ፀሚድካ ፈናጭልካን ኣዳኺምካን ናብ ኤርትራ ንምሕላፍ ዝዓለመ ምዃኑ እዮም ዝገልጹ ኣብቲ ዋዕላ ካበ ዝተለዓሉ ቀንዲ ነጥብታት ዝብልዎም ሓደ ተጋሩ ኣዳኺምካ ምእታው ዝብል ምዃኑ እዮም ዝገልጹ እቶም ኣብ ትግራይ ይኹን ኤርትራ ንዝገብርዎ ኦፕሬሽን ቅድመ ኩነት ዘቐመጠቶም ከምኡውን ብዛዕባ ትግራይ ኣለና ኢላ ዘቕረበቶ ህልዊ ሓበሬታን ዝተውሃሉ ነጥብታት ድማ ህዝባዊ ድጋፍ የብሎምን ኢላ መን እቲ ህዝባዊ ድጋፍ ዘይብሉ ህዝባዊ ድጋፍ ዘይብሉ ዘበለ መራሒ እኮ ሃዲሙ ኸይ ህዝባዊ ድጋፍ ዘይብሉ መራሒ ትግራይ የለን ሕዚ ሰራዊት ትግራይ ህዝቢ ከመይ ከም ዝድግፎም ወፂኡ ኣብ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ዝገለፀ ህዝቢ እንታይ ይብል ከም ዝነበረ ሪኢኹም ኢኹም ሕወሓት እውን ክንፅልዋ ኢሎም ዋላ ብድኽመታ ክትንፀል ዝነበረት ውድብ ሞር ክትሰጥም ገይሮማ እዮም ተንኮል ፀላእቲ ምዃኑ ተረዲእና ሕወሓት ደጊፍና እንወስዳ እነዝልቃ ውድብ እምበር ትፈርስ ውድብ ኣይኮነትን ስለዚ ህዝባዊ ድጋፍ ዘይብሉ ሃዲሙ ናባኹም ዝመፀ ጥራሕ እዩ ህዝባዊ ድጋፍ ዘይብሉ መራሒ የብልናን እዚ እውን ተረድእዎ እየ ዝብላ ሳልሳይ 20-35 ዝኾና ባሳት ብመዓልቲ ናብ ኣዲስ ኣበባ ንክመፅእ ንገብር ኣለና ኢና መዓልታዊ እያ ትብል ዘላ ካብ 20-35 ባስ ካብ ትግራይ መንእሰይ ንክመፅእ ንገብር ኣለና ናብ ኣዲስ ኣበባ እዚ መዓልታዊ እዩ እዚዩ ነቲ መንእሰይ ከም መናሙነ እዩ ትብል ትሪእዎ ዘለኹም ተተንኮል ፀላእቲ ኩሉ ግዜ ዝሕዝነኒ እዚ ኣዳነች ሰራዊት እውን ክብትኑ ዝመደብናዮም ኣለው ትብል ንመን እያ መዲባ ዜሬ ሪኢኹም ኣብ ትግራይ ሰራዊት ክብትኑ ዝተመደቡ መራሕቲ ሰራዊት ኣለው ማለት እዩ ከምኡ ትብለና ኣላ እየ ክብል እምበር ናይ ትግራይ መራሒ ሰራዊት ኮይኑ እዚ ዝሰምዕ ሰብ የለን ሓደ ግዜ ኣብ ራያ ዝገብርዎ ዘለው ናይ ምትላል ከይዲ በዓል ረዳእ ሓለፎም ኣብ ካልኦት ከባቢታት እውን ዝገብርዎ ዘለው ሓደ ሰባት ናብ ዓፋር ወሲድካ ናብ ዓዲ ኣምሓራ ወሲድካ ናይ ምስልጣን እዚ ትእቅዶም እዩ ተሓሳቦም እዩ ኣብ ዓፋርን ኣብ ዓዲ ኣምሓራን ወዲብና ፍላይ ኣብ ዓፋር ወዲብና ናብ ትግራይ መሊስና ክንእትዎ ኢና ትግራይ ክወርር ንሰራዊት ትግራይን ንሕወሓትን ከጥፍእ ክንእትዎ ኢና እያ ትብል ህዝቢ ትግራይ ከጥፍእ ማለት እዩ ምንም ጥርጥር የብሉን ቃል ብቃል ክነቕምጦ ንኽእል ኢና ማለት ትርጉሙ ንሱ ምዃኑ ጁንታ እንዳወላኣትዮም ወያነ እንዳወላኣትዮም ንህዝቢ ትግራይ ዋጋ ክፊሎም ኣብቱ ውቅዒት ክመረም ከሎ ሃዲሞም ከም ዝኸዱ ብተግባር ስለንፈልጥ እንታይ ይብሉ ከም ዘለው ይርዳእና እዩ በጀትም ያዝ እናደርጋለን ኢላ ባጀት ክንሕዝ ኢና እቲ ባጀት እውን ክንሕዞ ኢና ኣብዚኣ እውን ክልተ ነገር ከቕርብ ህዝብን ሕወሓትን ክነፃፅል ኢና ትብል ክነፃፅል ኢና እዚ ነገሩን ያቀለዋል ከምዚ እንድሕር ተገይሩ ነቲ ነገር ከቕልሎ እዩ ነቱ መፂና ክንበልዖም ኢና ዝብልዎ ዘለዉ ከፍጥኖ እዩ ነቲ ድሕርና ዝብላዕ ንኤርትራ እውን ከፍጥነሎም እዩ ህዝብን ሕወሓትን ምፍላይ እታ ቀንዲ መሳርሒ ኢሎም እዮም ዝወስድዋ ቅድሚ ሕዚ እውን ይብልዋ ነይሮም በዓልቲ ኤርምያስ ዝበሃል ገዝኡ ከም ማሓደር ዘይኽእል ሓደ ገፍጫል መስፈሪ ውዒ ዝመስል ኣፍ ዘለዎ እስካዕ ንተቐደደ ሰብ ኣሎ ንሱ ይብሎ ከም ዝነበረ ህዝብን ሕወሓትን ምፍላይ እታ እንኮ ስራሕያ ይብል ነይሩ ኤግዛክት ለብዚ ደጊማት ተሳቡ ኣብዚ ደጊማት ነዚ እዩ ሕወሓት ማለት እንታይ ማለት እያ ድኹማት ኣለዉ ትመራርሓ ድኹማት ኣለዉ እዮም ኣስተኻኽልዎም እንቱም ናይ ሕወሓት መራሕቲ ኢና ትብሉ ድኹማት ብብርቱዓት ቀይሩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ቸቸ ኢልካ ይንበርን ኩሉ ግዜ ኦኬ
ቶም ተላዒሎም ዝተውሃሉ ነጥብታት ኣብ ተግባር እውን ዝረኣዩ ዘለዉ ዕማማት እዮም ዝብሉ እውን ኣለዉ እዮም ብፍላይ እቲ ሰራዊት ምፍራስን ህዝብን ሰራዊትን ክፈላለ ምግባርን ዝብል ብዕቱ ይስርሐሉ ምህላው እዮም ዝገልጹ ካብ ሰራዊት እናፈረሰ ናብ ዓፋርን ካልኦት ሕወሓት ቦታታትን ደቡብ ትግራይ ዝኸይድ ሰራዊት ኣሎ ዝብል ካብ ዝውዛዕ ዝጸንሐ ኮይኑ ሕዚ ድማ ኣብ ማይጮ ብብርኪ ኣመራርሓ ከይተረፈ ክሰርሕሉ ጀሚሮም ዝብል መረዳእታ እውን ኣሎ ኣብ ዞባ ደቡብ ከተማ ማይጮ ኣብቲ ቦታ ዝርከቡ ኣመራርሓ ነቲ ኣብኡ ዘሎ መንእሰይ ከም ዝኣከብዎን ከምኡውን ተወዲኡ ኣንጻር ሕወሓት ብዕጥቂ ዝተሓገዘ ቃልሲ ከካይድን ከም ዝተነገሮን ኣረጋጊፀ ዝብል ሓደ ተደጋጋሚ ብምትንታንን ሓደሽቲ ሓበሬታታት ብምቕራብን ዝፍለጥ መንቅሒ እንትቕፅል ድማ ኣብቲ ኣኼባ ብርክት ዝበሉ መናእሰይ ተጋደልቲ ዝነበሩ ተጋደልቲ ዘይነበሩን ዝተኣከቡ ኮይኖም ብዕጥቂ ዝተሓገዘ ቃልሲ ብምክያድ ከመይ ጌርና ናብ ኣሕዋትና ኮነ ናብ ቡፀትና ክንትኩስ ንኽእል ብምባል ተቃውሞ ከም ዘልዓሉን እምቢሎም ኣኼባ ሓዲጎም ከም ዝወፁን እውን ፈሊጥ ኣለኹ ይብል ብተወሳኺ ድማ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣብታ ከተማ ብሕውእ ክላሽ ይዕደል ከም ዘሎ እቶም መናእሰይ ዝፀሓፉለይ ኮይኖም ኢሎም ወሲኾም እቲ ሓበሬታ ናይ ፀጥታ ኣካላትን ህዝብን ክሰምዖ ኣጋውሑልና ኢሎም ከም ዝሓተትዎ እዩ ዝገልጽ ናብቲ ናይ ብልፅግና ዋዕላ እንትንምለስ ኣብ ጉዳይ ርክብ ትግራይን ኤርትራን እውን ዓብዪ ኣጀንዳኦም ከም ዝነበረ ዝተገለጸ ኮይኑ ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ትግራይ ኣዳኺምካ መገድኻ ምፅራግ ዝብል መርህ ከም ዘለዎም እዮም ዝሕብሩ የአሁኑ ቀይ ባህራችን ነው ዋናው እስኪደርስ ድረስ ትብል እዚቱ ድሒሮም ኤርትራ ክንወቅዕ ኢና ትብሎ ዘላ ዋናው ቀይ ባህር እስኪደርስ እስክናስመልስ ድረስ ምዕራብ ትግራይ ለአሁኑ ለጊዜው ቀይ ባህራችን ነው ለዚ ምዕራብ ትግራይ መሊስና ይንህብን እያ ትብል እዚኡ ክንረአ ኢና እዩ ክበሃል ዘሎ ስኹም ሓዝዎ ንሕና ከዓ ክነምልስ ኢና ንብረትና ማንም ወሲድዎ መሬትና ማንም ወሪርዎ ስኢልና ንነብረ ይኮንናን ሕዚ ምስ መን ይክሓብር ህዝቢ ትግራይ ዓለም ኣተሓባቢሩ 9-10 ሃገራት ሒዙልና ዝመፀ ፀላኢ ሕዚ እውን መሬትኩም ይምልስን እንተይሉ ምስ ኤርትራ ኣይኮነን ምስ ሱዳን ኣይኮነን ምስ ዓፋር ምስ ጅቡቲ ኣይኮነን ምስ ካሊእ እውን ሳጥናኤል እውን እንተመፂኡ ክንሓበር ኢና መሬትና ክነምልስ ኢና ንብልና እዚኡ ክብል ዘለዎት መሪሕነት እውን ክትፈርሕዎ ይብልኩምን ባህል እያ ምስ ኤርትራ ተራኺቦም ከይበሃሉ ዝፈርሑ እንተኮይኖም እንተ ገይሮም እውን ተተራኺቦም እስካዕ ሕዚ ከምዘይተራኸቡ ይፈልጥ እየ ኣይተራኸቡን ተን ዝገበርዎን ርክባት እውን ጌታቸው ዝገበረን እየን ንጌታቸው ሊኢኾም ዝሰደድዎ ግዜ እያ ካሊእ ኣይነበረን ስለዚ ንምንታይ ከምዚ ገበሩ ከይንበሃል ኣብይ ኣሕመድ ከይኩረፈና ኢሎም ዝፈርሑ እንተኮይኖም እሕልፉና ልቐቑ እሕልፉና እየ ዝብል ከምኡ ዘይንብል ሰባት ኣለና መሊኡ እኒሄ ብትግራይ ኣሎ ኣወፃ ኣሎ እሕልፍዎ ነቲ ከምዚ ዝብል ዓዱ ከድሕኒ ዝደሊ እሕልፍዎ ከምኡ ባህል እያ ፈሪሕኻ ናብ ቀምሸዲኻ ኣይትሕባእን ሕዚ መሬትና እንዲዮም ሒዞም እኒሁ ምግበይ ሃይለ መሬት ከምልስ ደሊስ ኣከርካሪው መሊስና እዮ ኢሎም ዜና ዘውፅልካስ ኮንተር ክሳዶም እንዳበልካ ኢኻ ክተውፆም ዘለካ ምስ መን ሓቢርካ ምስ ድላይካ ዋላ ሳጥናኤል ይኹን ጥራሕ መሬት ትግራይ ከምልስ ኢሉ ይምፃእ ክግበር ክኽእል ኣሎ መሬት ትግራይ ሒዞም ናብ ትግራይ ከኣቱ ዝኽእል ሸቐጥ ከልኪሎም ትግራይ ክነበስ ኣብሲና ኢሎም ማንም ጎታት ከምዚ ሕዚ ትዛረቦ ዘላ ኢሎም ተዛሪቦም ሲ ከምዚ ዓይነት ፖለቲካ እንዳሰርሑስ ከይብሉና ኢልና ስኽ ክንብል ሕዚ እውን ምስ ሻዕብያ ኣይኮነን ምስ ካሊእ እውን ክሓብር ድሉው ክኸውን ክኽእል ኣለዎ መሪሕነት ትግራይ ባህል እያ ከምኡ ክብሉ ከለዉ እንድሕር ኢልኩም ዘይንገብሮ ዳኣ ክበሃል ክኽእል ኣሎ መጨረሻ ላይ ወታደራዊ ኦፕሬሽን ማድረግ እዚ ኩሉ ምስ ገበረት መጨረሻ ላይ ወታደራዊ ኦፕሬሽን ማድረግ ትብል ኣብ ዓፋር ላይ ወጣቶች እያሰለጠን ነው ቲዲኤፍ እያፈረስን እዚህ እናከማቸዋለን ኣብ ዓፋር ኣብ አምሓራ እናከማቸዋለን ትብል ከዛ ወደ ኤርትራ የሚደረገውን ጉዞ ቁልቁለት ነው የሚሆነው ትብል ኣለኹም ነው ኤርትራውያን ኣብዚ እውን ይልው እንዲዮም ቁልቁለት ይኸውን እንታይ ይብል ነይረ ዋርድያ ኮይና እያ ናይ ኤርትራ ህልውና ዋርድያ ኮይና እያ ትግራይ ትነብር ነይራ ንብል ነርና ቅድሚ ሕዚ ሎማዓንቲ እውን ዝበልክዎ ትግራይ እንተዘይሃልያስ ንኤርትራ ንኸዶ መንገዲ ቁልቁለት እዩ እዮም ዝብሉ ከም ሙጉያይካ ክትጎይ ትኽእል ከይትወድቕ ከይትብል ናተጠንቀቕካ ከም ምቕልጣፍካ ትቕልጥፈሉ እዩ ቁልቁለት እዩ ሓጋዚ እዩ በቃ ዝሕዘና ነገር የለን ማለት እዩ ከምኡ ይብሉ የመሬት ጥያቄ ቀርቶ
የህልውና ጥያቄ ይሆናል ትናታቶም ናህና ማለት እዩ ናይ መሬት ናይ ምዕራብ ትግራይ መልሱልና ሰሜን ምዕራብ ጸለምት ማይ ጸብሩ ዶ ብላዕላይ ዶ ብታሕታይ ዶ በደቡብ ትግራይ ዶ ገለልና ናይ መሬት ሕቶ እንተይኮነስ የህልውና ጥያቄ ይሆናል ከዛ በኋላ ትብል ይህንን ለማድረግ የማህበራዊና የሜይንስትሪም ሚዲያ ስራ የሚናቅ አይደለም እና ለዚህም ፋይናንስ ማድረግ ደግሞ የእናንተ ስራ የሚናቅ አይደለም ትሉ እዚህን ምግባር በፕሮፓጋንዳ ህልውና ትግራይ ክድምስሱ ብኻልእ ገጽ ናይ ዝኹሉ ጣጣ ውሳነ ሰራዊት ትግራይ ዝብል ቅዋም ዘለዎ ድማ ነዚ 200 ሰባት ብሽንኮርን ካብ ኮርን ላዕልን ብዝብል ዝወሰንዎ ውሳነ እዩ ተጋሩ ንንዋዕሎም ከዳሚ ጫፍ በፂሑ ዘሎ ይብሉም ትግራይ ከጥፍኡ ዝደልዩ መንግስታት ድማ ብድሕሪት ክህልው እዮም ዝብል እምነት ኣለዎም ብልጽግና ንትግራይ ንምምቃል ደንበኛ ትልመውፁ ይሰርሕ እዩ ዘሎ ነዚ እዩ ነቲ ማህተም ናይ ምምንጣር ወፍሪ ክኹኑ ነዘይተረኣየ እኳ ዳኣስ ወፍሪ ማህተም ምንጠላን ምፍራስ መምሕዳርን ዝመርሐ ጀነራል ፕሬዚደንት ክገብር ይሸባሸብ ይዘሎም በብገጾም እናረኸበት ትግራይ ዘድሚየሉ ገዛዕዮ ይህቦም ይዘሎም ዛንታ ክልል አምሓራ ማለት እውን አሳምነውን አምባቸውን ክርኢ እናተሃንጠወ ብውሕዳት ለባማት ድሌት ይፈሽሉም እዚ ወፍሪ ነንባዕልና ስለ ዘቋስለና ሕጉስ እዩ ተናእሰ ትግራዋይ ሓሪኦ ብረት ተሸኪሙ ሓራ መሬት ናብ ዝብሎ ከም አምሓራ ነንባዕልና ክንዋዳ መገዲ ይጸርግ ይጸኒሑ ትግራይ ካብ ጥቁም ፖለቲካዊ ሕብረተሰብ ናይ ምሕኻኽ ወፍሪ እዩ ብልጽግና መሰረታዊ እምነቱ እዚ ኢልካ ዘይትእምቶን ንስልታዊ መሓዛውን ዘይበቅዕ ናይ ባዶ ድምር ጽዋታ ፖለቲካ ዝኽተል ስርዓት እዩ ይብሉም ብዙሕ ሰብ ኣብ ስምዒት ስለ ዘሎ ንዝድግፎ ክንእድ ንዝቃወሞ ድማ ክረግም ውዓል ስሩሑ ገይርዎ ኣሎ እቲ ምጽርራፍ ምጥቕቃዕ ምብድዳዕን ሕልና ሰብ ይዘቕስል እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ቅተልዎ እሰርዎ ኣጥፍእዎ ክብል ይዝረአ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመት ዝተሰርሐ ናይ ጸሊት ፕሮፓጋንዳ ንምቅትታል እውን ኣውፅሒና እዩ ትግራዋይ ነቲ ብፖለቲካ ዝተፈለየ ሓው ንኦሮሞን ኣምሓራን ዝጠቅም ዝነበረ ስልቲ ፕሮፓጋንዳ እዩ ዝጥቀመሉ ዘሎ እዚ ህልኽ ጽልኢ ቂምን ይፈጥር እዩ ዘሎ ድሕሪ ብሪቶሪያ መራሕቲ ሕወሓት ዕርቃኖም ወፅዮም ከም ብሄር ተጸይፍናዮም ምስ ተኸፋፈሉ ግን ደንበኛ ስልቲ ገይሮም ሓቐፍ ረኺቦም ብዙሓት ተጋሩ ደን ኮይንኩም ሓቂፍኩምዎም ኣለኹም ከባቢ ዝበሃል ደንበኛ ምሕብ እውን ረኺቦም ኣለዉ ኣብ ትግራይ ቦይኑ ዝድሕን ከባቢ የለን ዝድሕን እንተዝኸውን ምዕራብ ትግራይ ምድሓንን ናይ ሓደ ብሄር ድሕንነት ብሄራዊ ውዳበ እዩ ጽባሕ ምጥዓስ ትርጉም የብሉን እዚ ነንባዕልኻ ምብላዕ ዝወጣወጥ ዘሎ ብረት ቁልቁል ኣፉ ክድፋእ እዩ ዘሎ ብሄራዊ ዘተ ይጀመር ውሳነ ጥሪ 15 ብዕሊ ይሰረዝ ንኢትዮጵያ ከምዚ ናይ ሕወሓት ተበጣጢስካ ከይኮነስ ከም ብሄር ንደራደራ ናብ ልብና ንመለስ ይብል ክቡራት ተኸታተልቲ ትግራይ ሚድያ ኔትወርክ ነሰዓት ዘዳለናልኩም እዋናዊ ዛዕባ ነዚ ይመስል ነይሩ ንምክትታልኩም ካብ ልብ ነመስግን عديدا نقوسن راسن عدحراسن قداسن توقاسن عدقل السبزل أراراي يقرفولنا سبل اللوا تقراي نعار الراي تولدنا نعرر نعار الراي تفترنا نعرر نعار الراي تولدنا نعرر نعار الراي تفترنا نعرر